Buenos días amigos y amigas, ¿cómo están? Ya estamos de regreso para seguir con las noticias y otra edición más del Death Stranding. Ayer avanzamos bastante, bueno, en términos de la historia, y supimos más cosas, principalmente acerca del personaje de Mads Mikkelsen. Entonces vamos a ver qué nos depara hoy. Y hoy es viernes 12 de mayo. Ya está terminando la semana. Qué bueno. Espero que hayan tenido una buena semana. Aquí mientras carga, vamos abriendo también los periódicos. Para tenerlos listos. Listo, ya. Está casi cargado. ¿Y en qué nos quedamos ayer? Pues precisamente escapamos de el personaje de Mads Mikkelsen. En escenas con muchas más acción. Vamos a ver qué nos dicen. To explain a little, our bodies, our ha, all occupy the same world, but our souls, our ka, have beaches all their own. These beaches are given form inside our brains by our beliefs, religion, philosophy, and so forth. As a result, a beach can be anything, and those anythings form a multiverse. However, if many people die at once, their beaches can become entangled, creating a strand field. This phenomenon is exacerbated in wartime by omnipresent feelings of resentment and despair. Beaches are more easily and frequently entangled. On such a beach, exits vanish and experiences cycle endlessly. Picture it like a record player. The needle skips, playing the same phrase again and again. They're fighting a battle that has no beginning or end. Round and round it goes. Now, the battlefield you visited was in Eastern Europe in World War II. Which is strange, given that the man you encountered, Clifford Unger, played no part in that conflict. I can't explain it, but if you can connect me to the chiral network, who knows what we might discover. Ok. Still there, Sam? If so, I have a request. When you're ready, head upstairs to the delivery terminal. Vamos a tomarnos un poco de monsters para tener más resistencia. Y qué criptobiotas, ¿no? Y bueno, vamos a empezar también a leer las noticias mientras vamos avanzando. Nos presentan las primeras reacciones de los migrantes en la frontera norte. Can I help you? Holy shit. John. What are you doing here? Siento que este es Hartman, ¿no? ¿Cómo se llama? I don't want to repeat of last
Sam. I'm so sorry. I didn't know you were the Ok, fue una pequeña visión nada más. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All. Sam, the west side of that region is covered Este by a personaje massive siento tar que belt. que salió con él. Beyond it is Edgenut City, the last bastion of civilization you'll find that far out. It's your final destination. Once you use the Cupid to connect it, the chiral network will span the entire continent. The rebirth of America is so close. And remember, that's where Amelie is being held Ya estamos captive. muy cerca de llegar. We need you to bring her home safely. But before you cross the tar belt, there's one more knot we need you to tie. Hartman will help you get it done. Sam, I'd like for you to bring me a few things. First, the dog tags you took from that soldier. Tuck them away in a pocket so you don't misplace them. Second, Mama's corpse. Her body shows no signs of necrosis, and I, for one, would like very much to know the reason why. Closer study may yield information that could prove instrumental in helping us to overcome the death stranding. Suffice it to say, 1 minute remaining. I don't have much time. See to your preparations. I'll be waiting. Okay. You'll find an official order on the terminal. Todas son iguales. No traigo... Ah, sí traigo armas. Ok. All right, Sam. Take care of her. And don't worry, she won't go necro. Milligan's special. Be funny if these Ha of ours ended up being the key to saving us all. Order assigned. Begin the scan. Have a pleasant journey. Pues a ver, ¿para dónde tenemos que ir? Hacia acá. Hay que dar un poco la vuelta. Weapons restrictions lifted. Sí, es que no. Este
es el montañero, ¿no? Pero creo que podemos agarrar el camino por aquí. Médico, sí. ¿Por dónde tengo que pasar? Se ha complicado pasar por el río, así que no. No lo vamos a intentar. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. God damn. Weapons restrictions lifted. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Weapons restrictions lifted. Ya concentré demasiado en el juego y no seguí leyendo. Disculpe. Ya es viernes, ya estamos un poco desconectados todos, creo. No, voy para el otro lado. ¿Dónde estará? Ah, es que iba a dar la vuelta porque no se podía por allá, ¿verdad? No entiendo cómo llegar para allá. Vamos a ver si por el otro lado se puede. Tal vez. Pero bueno, estaba diciendo que estamos viendo ya hoy las consecuencias del fin del título 42 en Estados Unidos y como muchos migrantes empezaron a intentar pasar la frontera. Ah, miren, por acá sí parece que puedo pasar. A ver.
Todo derecho. Y vemos una gran fotografía en el Excelsior que dice: familias con niños de brazos se metieron al río Bravo para cruzar a Estados Unidos desde Tamaulipas. También nos ponen: México se alista para otra oleada migrante. Vamos a intentar no caernos. Aquí está el río. Ya estamos muy cerca. ¿Será este? Parece que sí. Ay, qué horrible están las entregas por las montañas. Pero bueno, estábamos leyendo la noticia de que México se alista para la gran oleada migrante. Estados Unidos expulsará a 30,000 personas al mes que serán concentradas al sur de nuestro país. Ayer, último día de vigencia del título 42, centenares optaron por cruzar y entregarse. Ahí todavía, ¿es aquí abajo o arriba? No entiendo. Ah, sí, es aquí. También dice en una noticia del espectáculo sobre la actriz Brie Larson: ahora detrás del volante pasará a ser la Capitana Marvel, a una mujer que debe ganarse la confianza de Dom en Rápidos y Furiosos 10. Los locales mandan en noticias del fútbol nacional. El Atlas le gana 1-0 a las Chivas y los Tigres derrotan 4-1 al Toluca. Reparten batazos. Tampa se convirtió en el primer equipo en lograr 30 victorias esta temporada. Lowe impulsó 5 carreras, un récord personal. Dice: regresará el monstruo a la Tierra. El 19 de mayo se entregará a México el monumento 19 de Chalcatzingo, pieza arqueológica de 1.8 metros de alto por 1.5 de ancho, sustraída de Morelos a mediados del siglo pasado. Dice: reforman leyes en Ciudad de México. Alcaldías fijarán las tarifas de estacionamiento. El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas para poner orden en los estacionamientos capitalinos. Con esto las alcaldías estarán facultadas para fijar las tarifas. Miren qué interesante. Previa propuesta a la CEMOVI llevará un registro de estos establecimientos en el que deberá especificarse el nombre y domicilio de los responsables y administradores, así como del número de cajones por tipo de vehículo, incluidas las bicicletas. Parche térmico, ¿ok? Please proceed into the facility with the cadaver. Good work. Please proceed into the facility
facility with a cadaver. Dice, su delito exponer voces de Ortega. Joel Ibsman fue detenido, encarcelado y torturado por oponerse al régimen en Nicaragua. Ley de 3 de 3 avanza en los estados. 7 congresos la han aprobado y debe ser avalada por 17 antes de este mes para que se apliquen las elecciones de 2024. Te vean también qué pasa en la animación. ¿Por qué hice reanimación en 50 segundos? Ah, ¿de este señor o qué? Supongo. También nos ponen en el Excelsior. Resurge el miedo a una recesión en Estados Unidos. Que hemos visto ya circular esta noticia en varios medios que tiene que ver con cómo se va a refinanciar la deuda a partir de junio. Entonces pasamos al Universal mientras vemos la animación, que parece que va a despertar. Estados Unidos, México se compromete a llevar a deportados al sur. López Obrador dice que enviará agentes a las fronteras. El secretario de Estado, Anthony Blinken, considera el vecino país como una opción segura para los migrantes. Ay, qué horror. Glad you could make it, sir. I'm sorry. I didn't mean to alarm you, but I am what I am. Ah, please, lay her down there. Still no sign of them. You know your heart stops beating. It stops every 21 minutes. I spend 3 minutes on the beach, and then return. 60 deaths and 60 resurrections per day. Ay, qué horror. 60 opportunities to search the beach for my departed family. This is how I live. This is my life. So, while you've traveled to and from the sea an impressive number of times, my beach count is a little higher. 218,549. I see myself in that crater. My wife and my child. It's like looking at the shape of my heart. The doctors called it myocardial cordiformia. Mine is an especially unusual case. I have pictures. Care to see Hartwent's heart-shaped heart? No, you really should. It doesn't run in the family. You know, I never came to terms with their loss. In the days that followed, I became obsessed with an idea that the beach is real and they are on it. I would induce cardiac arrest, 3 minutes at a time, and search for them, day after day after day. Also, you could say goodbye. Quite the opposite. It is said that everyone's beach is different. So what if everyone's afterlife is different too? I find the thought terrifying, spending eternity alone, which is why I decided to find my family and make sure to move on with them. You mean die with them? If death would see us reunited, then yes. But the repeated cardiac arrests took their toll on my heart. The muscle gradually deformed. And after a while, they started calling me the beach scientist. Hartman. I'm glad we could have this conversation.
A body that doesn't necrotize. No sign of decomposition. It's as if she were still alive. The perfect mummy. An impeccable corpse. What's wrong? Where's the other thing you were supposed to bring? Ah, found it. Behold. ¿No ve? ¿O sí? Wait, dead man. It appears to be an umbilical cord. Human by the looks of it, I think. But this was no ordinary conduit between fetus and placenta. It looks more like a BT's tether. And this was Mama's? Yes. A body that doesn't necrotize, and an umbilical cord connected to the beach. These are remarkable discoveries, Sam. Enough to set my sore heart racing. 5 minutes to cardiac arrest. I apologize if our conversation gets cut short. I must go back to the beach and look for my wife and child. One person, one beach. That's the rule. But I'm the exception. My beach is connected to others, as if it were the beneficiary of a coronary bypass. Maybe this twisted heart of mine made it possible. All I know is that I will find them. Even if my every visit raises new questions. I'll have my answers one day. One day. 3 minutes to cardiac arrest. The battlefields. The endless wars you found yourself trapped in. Why do World War era soldiers wander the beach a century after they fell? Normally the souls of the dead move on. The beach is just a corridor, a place through which they pass on the way to the other side. But if regret, resentment, a fervent desire to remain, if these feelings are powerful enough, they may give rise to an altogether different beach, a collective purgatory for an army of the damned. Clifford Unger. His misery and hatred, combined with your BB acting as some sort of catalyst, have brought these battlefields to our world. 2 minutes to cardiac arrest. Please proceed to a safe location. It's just a theory. You think Higgs is pulling his strings? Pulling all their strings? Ensure you are in a stable position. I don't know. But evidence does suggest that Higgs brought them here. One minute remaining. Please hold on to something secure. Oh, before I forget, I have a favor to ask. Activating lab security measures. Could you just relax until I come back? Time stops on the beach, but not in the scene. Rest assured, it'll only feel like 3 minutes to you. We'll continue this shortly. 5, 4, 3, 2, 1. No es que tengo que hacer aquí. Si hay algo que puedes cubrir o solo esperar.
Ok. No sé como que puedo hacer nada, solamente acercar la vista en algunos puntos, pero nada en particular. Bueno, vamos a seguir con las noticias mientras despierta este hombre. Estamos construyendo el mejor proceso de selección de candidatos hacia 2024, dice Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Hacer una coalición amplia, invitando a todos los partidos. 11.000 migrantes detenidos en Estados Unidos solo el miércoles, reveló el Departamento de Seguridad Nacional. México tiene capacidad para ser una potencia tecnológica, dice Surcorea. El canciller del país asiático dice que buscan expandir la asociación económica y cooperación energética entre ambas naciones. La llegada de la era de la seguridad económica nos permitirá abrir una nueva oportunidad para elevar las relaciones. Dicen, Chivas quedó herido. Un gol de Julián Quiñones y el penal fallado por Víctor Guzmán dan al Atlas el triunfo sobre el Guadalajara en la ida. Quiero ver si no está pasando otra cosa mientras... Este hombre ha estado muerto. Pero no. Sin apoyos, teatro obra de Horizontes. 2 obras han triunfado sin necesidad del efiteatro, que para expertos no es un estímulo a la libre creación, pues desdeña puestas polémicas. Tarifas oficiales presionan la inflación. Las alzas autorizadas por el gobierno a rubros como trámites, estacionamientos y cuotas de autopista van en contra de los programas contra la carestía, dicen especialistas. No luck. Visit 218,550. Oh, sorry. Where were we? I may be used to the 21-minute cycle, but for a first-time face-to-face meeting, there's just too much to cover in one go-around. Can't be easy living like this. Yes. And no. Now that I'm acclimated to it, it isn't especially onerous. Defecation, pollution, nutrition. Most of life's basic functions fit rather easily into a 21-minute time slot. Sleep is the tricky one. And intercourse, I suppose. Verbal or physical. Not that someone in my position has to worry much about either. Do you read, Sam? Listen to music. Watch films. You know, I keep busy. I have a collection of music, television shows, some very interesting short films, and stories. Everything consumable within a 21-minute window. All from before the Death Stranding, of course. But honestly, the 21 minutes I spend here, all downtime, nothing more. Time spent waiting to go back to the Satch. My body may be present, but my soul is on the beach. I'm already dead. I know that feeling. Lost my family in an accident. Well, I never expected you to open up to me. As it happens, I've read about your circumstances. I lost my family in an accident, too. I was in the ICU. Ahora hay muchas más animaciones. Out of town, in the city. Creo que mientras nos cuenta su historia podemos avanzar un poco en las noticias. Si no nos vamos a atrasar. Dice, el caos del día a día en el Metro Pantitlán. En la hora pico de esta estación, la línea 9, reina en la saturación. Los empujones y conatos de riñas son viejas de destreza y valentía, dice. 46 años, primera sentencia por violencia ácida.
woke up on the beach. Y en la opinión de Marcela Gómez Salce, pretende controlar el poder y la asociación a través del miedo y el amago. Puede ser un juego de suma cero. Luego en la jornada nos ponen 3 imágenes de los migrantes. Migrantes provenientes de Matamoros. No, déjame ver, esta parece importante. What happened? What's going on? I saw my wife and my daughter in the procession. Hey! It's me! Where are you going? Wait! Don't leave without me! No! Don't go! Please, don't go! The ICU's backup generator kicked in, and I was brought back to life by the defibrillator. Exactly 21 minutes after my heart had stopped. O sea, está enfermo. And that was the last time I saw my family. Dice, migrantes provenientes de Matamoros, Tamaulipas, izquierda, intentaron ingresar a Estados Unidos hasta casi la medianoche, pero se toparon con cercas con alambres de púas y agentes de la Guardia Nacional Tejana que los disuadieron. Lo mismo ocurrió en el cruce de Ciudad Juárez y El Paso Centro, donde cientos de extranjeros esperaron en vano ser asistidos. En la frontera Tijuana-San Diego compararon entre los muros que separan a las dos naciones. Dice, aplica a Estados Unidos portazo a los migrantes, miles varados. López Obrador, más integrantes de la Guardia Nacional reforzarán la frontera sur. Bronzeville, Laredo y El Paso en emergencia por el éxodo. Indocumentados se toparon con alambres de púas al intentar entregarse. Mallorca recalca duras sanciones a quien ingrese de manera irregular. No queremos caos ni violencia en nuestro suelo, señala el presidente. Of course. There's a Prepperone station in this area. Our scientists stationed there are researching material from before the Death Stranding. What kind of material? The Earth has a long memory. It's trying to tell a story, one that goes back to the very beginning, one that not even the Death Stranding could erase. The scientists are all colleagues of mine from the earlier expedition. I'd like you to bring them onto the chiral network. Amelie proposed we establish our research posts along this belt. Despite a worldwide search, this is the only area known to contain fossils from the late Cretaceous period, when the dinosaurs died out. The assumption being that the last ones lived here, and here alone. You see, hiding in the Earth, then, are memories of a major mass extinction. Clues that could tell us how to survive our predicament. Certainly, that was Amelie's hope as part of the advanced team when she assigned our backup team here. The past informs the present and aids us in building the future. She was careful to impress that upon us before she went west. 3 minutes to cardiac arrest. Oh, shut up. I'm putting you on mute. Sometime later, we began to observe unusual activity in the tar belts outside Edgenot City. Vast quantities of tar began surfacing, spreading, consuming many of my colleagues, as well as a chiral way station. The whole incident defied explanation. You think Higgs is to blame? I don't know, but we needed that way station. It was essential to expanding the chiral network westward. That's why I'm asking you for your help in building a new one. It won't be much given the handful of equipment we've managed to scrape together.
Nothing like the knot cities, that's for sure. But a knot is still a knot. Sam, I want you to use the Cupid to put the scientists on the network, then go to Armory. Afterwards, we can get back to the important job of researching the deaths. Y todo lo tiene con colchoncito para no lastimarse. Dice también los gobernantes de Texas y Florida apuestan a que se desaten conflictos. I'll unlock the door for you. Y pasando al Reforma. You can grab the order at a delivery terminal. Our ultimate objective in this region is to build a replacement for a way station that was lost to the tar. The first step is to put a shelter with our scientists on the Chiral network. Now, we don't know the first thing about Emily's status or what Higgs is up to. That's a concern for us as much as you. But we won't know more until we get to Edge Knot City. And that means connecting this region first. You should start with the geologist and the paleontologist. The latter's holding something for the Evo-Devo biologist, so I recommend you save her for last. That way, you can finish a delivery and link up the final site in one go. Once all three are on the grid, come back here. Then we can get to work on the replacement for that lost way station. Ok. A geologist of ours has been studying fossils as part of his research into prehistoric extinction events. En el Reforma también nos ponen una He's been gran out there conducting excavations for a while noticia now. sobre una gran, fotografía sobre los migrantes. También en primera plana pegan primero sobre la victoria del Atlas contra las Chivas y de los Tigres contra el Toluca. Dice, usan a niñas de salvoconducto. Migrantes acompañados de menores cruzaron ayer a Estados Unidos en un intento desesperado por recibir asilo antes de la conclusión del título 42. Y en espera que se mantenga la política de que familias con menores no sean detenidas ni separadas. Y también nos dice, acusan de indebida promoción del presidente, buscan concurrirles constitución a modo, la eternización de la 4T en 3 actos. Dice el análisis del Reforma en una infografía. Primer acto, junio 2, gana la mayoría calificada en el Poder Legislativo, necesita 334 diputados y dice, hoy tiene 275, senadores necesita 86, hoy tiene 76. Segundo acto, cambia la constitución antes de dejar el poder, entran nuevos diputados y senadores, último día de gobierno de AMLO el 30 de septiembre. Y tercer acto dice... ¿Otra bomba? But in case I do, make sure you keep that container in one piece, no matter what. Yeah. Thermal pad. Indispensable gear for cold weather operations. Especially useful when traversing snow-capped mountains. Ok. Vamos a hacer uno. Sam, I'm sure you haven't forgotten.
But you need to be extremely careful with that antimatter bomb. Any irregularities should trigger an alarm. Creo que podemos hacer un carrito, no, un carrito, ¿cómo se llama? Un transporte flotante. Y luego vamos a pasar todo. Y esto que podamos lo vamos a poner en el carrito. Si tengo el carrito aquí y me subo a la moto, ¿puedo andar así? Ah, no me deja. No puedo poner las cosas en la moto. A ver, esto... No. Ya sé. Podemos llevarnos la moto con toda la espalda. Y después ya si no podemos pasar en la moto en algún lugar, nos cambiamos. Y bueno, dice también... Sam, so Harper told you all about the lake. How the attack that created it changed his life forever. Not only did he lose his family, he very nearly lost himself. For 21 minutes, he was in a state of cardiopulmonary arrest. Under normal circumstances, he would have died. Therapeutic hypothermia saved his life. But the 21 minutes he spent on the other side had a lasting effect on him. Perhaps due to the shock, his Doom's abilities seem to have increased. And now he takes every opportunity to walk the beach in search of his family. My apologies, Sam. You came all this way to visit me, yet I neglected to give you a proper farewell. Do be careful out there. As I mentioned before, this region is rich in memories of death and extinction. It should come as no surprise that BTs are sighted here more frequently. Perhaps you recall the models in my lab. Their designs were all based on eyewitness accounts. Though I suppose they must have struck you as strange, considering the many times you come face to face with the real performer. Uy. Bueno.
También nos dicen dentro del Reforma, saturan fronteras 60,000 migrantes. Ya casi llegamos. Miren, este tiene otro color. Extraño. Deberíamos estar muy cerca y no lo veo. ¿Es el geólogo? No. Ah, sí. ¿Pero dónde está? Ah, todavía estoy un poquito lejos. Por la izquierda. No se ve nada. Tengo miedo de repente caerme en un acantilado o algo así. Pero bueno, vamos a terminar de leer las noticias. Dicen, dan cárcel de 46 años por ataque de ácido. Es lo que leíamos hace rato. Carmen Sánchez, víctima de un ataque con ácido, logró castigo para su agresor. Y en otras noticias, tiene TV Azteca a su juez amigo. Un juez capitalino, Miguel Ángel Robles, ha favorecido reiteradamente a la empresa de Ricardo Salinas Pliego. Dice, ya es viernes, con música, lucha libre y baile. Se celebra hoy a las madres en el Monumento a la Revolución a partir de las 18 horas. Y también nos pone música Robbie Williams, Enrique Iglesias y Black Eyed Peas, entre otros, presentan el Festival Tecate Emblema sábado y domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Y en la última de Animal Político, dice, al menos 300 médicos en la incertidumbre sobre si serán contratados por IMSS Bienestar. El gobierno de AMLO deja sin gastar 40,000 millones de pesos en salud solo en el primer trimestre de 2023. El IMSS reclutará médicos jubilados en 8 estados, beneficiarios, requisitos y convocatoria. En otra noticia dice, no sabemos qué hacer. En la frontera, migrantes ven con desesperanzas del fin del título 42. La nueva presidenta del INE se baja el sueldo, ahora gana 556 pesos menos que AMLO. Remesas con Financiera del Bienestar, las claves del proyecto y dudas sobre su operación. Y también dice, la familia regresa. ¿Dónde ver en orden cronológico la saga de Rápidos y Furiosos antes de Fast 10? Por si les interesa. Pero bueno, Oh, yes, right then.
If you'd do the honors. Creo que después de conectar este nudo en la red podemos parar y desearles un muy buen fin de semana. Recordarles que nos sigan en nuestras redes y en nuestros otros streams y lives que hacemos acá por YouTube. El otro de El Diván Sociológico, que hacemos de lunes a viernes a las 7 de la noche. Pero muchas gracias a todos y todas por acompañarnos en esta semana. Fue una semana de noticias interesantes, algunas otras preocupantes, pero bueno, esperemos que todos y todas estemos bien en el futuro. And just like that, I'm part of the UCA, with access to a treasure trove of historical research materials. Studying this fossil beach should be a good deal easier now. Assuming I can prove once for all that that's what it is. Honestly, though, I'm just excited I can finally share these findings with everyone. Can you believe I found chiral deposits in strata dating back 65.5 million years? Evidence of an ancient death stranding. Chiral matter has existed on Earth since long before the dawn of man. This stratum is proof of that. Look at this, Sam. Do you see that black fissure there? We believe this is the source of the chiralium readings. In the distant past, earthquakes caused frictional melting along fault lines, producing layers of what is known as pseudotaculite. We call these layers fossil earthquakes. Extending the principle, our fissure here is what one might term a fossil beach. The presence of chiralium in this of all strata cannot be a mere coincidence. It strongly suggests that beaches must have appeared during the Cretaceous-Paleogene extinction event. And not just then. The chiral network has recovered data suggesting that similar fossil beaches were discovered in strata corresponding to other extinction events too. That would seem to indicate the Big Five and all other major extinctions were accompanied by the appearance of beaches. In expanding the chiral network, you've helped us glimpse a pattern in these scattered points of data. You've furthered our individual research projects and ensured that it is only a matter of time before we recover all we have lost and solve every mystery that remains. But this is only the beginning. See this through, Sam, and there's no telling what we might learn. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. Miren qué interesante. Bueno, con esta información nos vamos por hoy y los vemos mañana en el último stream de la semana. Gracias a todos y a todas por acompañarnos.